वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर ऐतिहासिक शहर का अब यहाँ पर कई दिनों से विजयपुर के जिला अधिकारी डीसी टी गोपालन ने और साथ में सभी संबंधित अधिकारियों को लेकर कई दिनों से विजयपुर शहर की शहर करने लग गए, ताकि इसलिए ये शहर कैसा है और किस तरह से है। पहले डीसी जो है टी गोपालन, उन्होंने पैदल चलकर विजयपुर शहर में अंदाजा 7 से 8 दिन पूरे हो गए। सुबह उठने के बाद शहरी करने लग गए, ताकि रोड कैसे है, इमारत कैसे है और किस तरह से यहाँ पर सुधारना चाहिए। ना जाने विजयपुर जिला को कहीं अफसरों ने आकर चले गए, मगर इस तरह गली गली में यहाँ वहां पर पैदल घूमने वाले ये पहले डीसी है। अब तो यहाँ पर हमारे वास्तव न्यूज में जिस तरह इमारतों के लिए प्रसारण होते ही रहने लग गए, जब हमने वहां यहाँ पर इमारतों की खोखले इमारतें, टूटे फूटे इमारतों की हमने जब हमारे वास्तव न्यूज में प्रसारण करने लग गए, ये सोच समझकर टी गोपालन ने ये तय किया, ताकि न्यूजों में, वास्तव न्यूजों में ज्यादा आने के बाद बहुत सारे देशों से भी हमें पूछा गया, ताकि ये शहर विजयपुर शहर कहाँ है और कहाँ का है। ऐसा पूछने लगने के बाद हमने भी यहाँ पर हमने सवाल जवाब दिया, ताकि ऐतिहासिक शहर के मोहम्मद आदिल शाह का यहाँ पर बहुत सारे एक एक इमारतों के पीछे एक एक कहानी छुप गई है। अब यहाँ पर टी गोपालन जिला अधिकारी डीसी ने सब देखकर उन्होंने एक तय किया, ताकि इन इमारतों के आसपास जहाँ वहां पर गंदगी है वो सब साफ सुथरा करने के लिए विजयपुर शहर के महानगर पालिका के कमिश्नर और संबंधित यहाँ पर कारपोरेटरों को बुलाकर सबको इकट्ठा कर यहाँ पर इस विजयपुर शहर को खूबसूरत बनाने की तय किया गया। अब यहाँ पर उतना ही नहीं, कुछ जगह भी यहाँ पर कहाँ चले गए इस पर भी आरोप हो गया है, ताकि उस पर भी संबंधित अधिकारी नजर लगाना चाहिए, ताकि कैसे उतारे बन गए, कैसे पीटीसी बन गया और कैसे प्लॉटे गिर गए और इमारतों के आसपास कैसे घरे बन गए, दुकानदार बन गए, ये सब छानबीन करने के लिए अब डीसी तय किया गया है। अब उसी तरह यहाँ पर ताजबूड़ी हो, कोई भी इमारत के आसपास सभी घूम फिर कर यहाँ पर आप तहकीकत से सुंदर बनाने के लिए भी अपनी कर्तव्य में जुटने वाले पहले डीसी है टी गोपालन। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮಹಾಪೌರರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಈಗ ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ತಾಜ್ ಬೋರ್ಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒತ್ತುವರಿ ಇದೆ ಸುತ್ತಲೂ. ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ CSR ಫಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ತದನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು 20 ಮನೆಗಳು ಅವರ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀವೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಮನೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಈ ತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಮತ್ತು DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ದಿನೇಶ್ ಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನ್ಯಾಗ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಾಜ್ಬಾಡಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ DC ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.